बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक पादरी से मुकालमा, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के कबार औलिया कराम में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। आपकी जलालत कदर का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग भी आपकी तारीफ में रतबुल निशान हैं। चुनाचे आप फरमाते हैं, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बबरकात हम में ऐसी है जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शख्सियत फरिश्तों में। आपने ये भी फरमाया कि तौहीद की इंतहा आपकी इब्तदा है, क्योंकि इब्तदाई मुकाम में ही लोग हैरानो सरगदा होकर रह जाते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी का एक अजीबो गरीब वाकया सुनाते हैं कि मैं एक सफर में हलवत से लज्जत हासिल कर रहा था और जिक्र से उन्स हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में निदा सुनाई दी, ऐ बायजीद, दर समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो, उसमें एक शानदार वाकया होगा। तो मैंने औज़ बिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर इस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्मा बरदारी करूं या ना। तो फिर मेरे बातिन से निदा आई कि डरो मत, तुम हमारे नजदीक औलिया ख्याल में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहबों का लिबास पहन लो और हमारी रजा के लिए जनार बांध लो, आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, जनार को बांधा और दरे समान पहुंच गया। वो उनका ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राहब दर समान के बड़े राहब से फैज हासिल करने और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहब के लिबास में उनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहब ने जब बोलने का इरादा किया तो उसका मिंबर लरजने लगा और कुछ बोल ना सका, गोया उसका मुंह किसी ने लगाम से बंद कर रखा है। तो सब राहब और उल्मा कहने लगे, ऐ मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज आपको गुफ्तगू से मना कर रही है? हम आपके इरशादात से हदायत पाते हैं और आपके इल्म के इक्तदार करते हैं। बड़े राहब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अमर मानिया है कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये उसकी ज्यादती है। सब ने कहा, हमें वो शख्स दिखा दो, हम फौरन उसको कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा कि बगैर दलील के उसको कत्ल ना करो। मैं इम्तहानन उससे इल्मुल दयान के चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर उसने सबके सही जवाब दिए तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना उसे कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तहान मर्द की इज्जत होती है या रुसवाई या जिल्लत। सबने कहा, आप जिस तरह चाहे करें, हम आपके साथ हैं। तो वो बड़ा राहब मिंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ऐ मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम, सामने आ जा ताकि सब लोग तुझे देख सकें। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सामने आ गए। उस वक्त आपकी जुबान पर रब ताला की तकदीस और तमजीद के कलमात जारी थे। उस पादरी ने कहा, ऐ मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तूने पूरी वजाहत से उन सब सवालों का जवाब दिया तो हम तेरी इत्तबा करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू मकूल या मनकूल जो चीज पूछना चाहता है पूछ, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो उस पादरी ने कहा कि वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो दो बताओ जिसका तीसरा ना हो, वो तीन बताओ जिसका चौथा ना हो, वो चार जिनका पांचवा ना हो, वो पांच जिनका छठा ना हो, वो 6 जिनका 7वां ना हो, वो 7 जिनका 8वां ना हो, वो 9 जिनका 10वां ना हो, वो 10 जिनका 11वां ना हो, वो 12 जिनका 13वां ना हो। वो कौम बताओ जो झूठी हो और बहिश्त में जाए, वो कौम बताओ जो सच्ची हो और दोज़ख में जाए। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे
नाम की करार का है, अल जारियात ज़रवा क्या है, अल हामिलात विकरा क्या है, अल जारियात यसरा क्या है, अल मुकस्सिमात अमरा क्या है, वो क्या है जो बेजान हो और सांस ले। हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चली हो, वो पानी जो न आसमान से नाजिल हुआ और ना जमीन से निकला हो, और वो 4 जो न बाप की पुश्त और न मादर शिकम से पैदा हुए हों। पहला खून जो जमीन पर बहाया गया, वो चीज पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर उसको खरीद लिया हो, वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और फिर ना पसंद फरमाया हो, वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर उसकी अजमत बयान की हो, वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर खुद पूछा हो कि ये क्या है, वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं, कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं, कौन से पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं, कौन से जानवर सब जानवरों से अफजल हैं, कौन से महीने अफजल हैं, कौन सी रातें अफजल हैं, तामा क्या है, वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साए में हैं, वो चीज बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया, ना उसमें जान हो और ना उस पर हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से रसूल कितने हैं और गैर रसूल अल्लाह कितने, वो 4 चीजें बताओ जिनका मजा और रंग अपना अपना हो और सबकी जड़ एक हो। नकीर क्या है और कतमीर क्या है और फतील क्या है और सब्दुल लबद क्या है, तमावरम क्या है, हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हींगते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिनहनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कूकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टरटराते वक्त क्या कहता है, जब नकूस बजता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिन पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हो, ना इंसान हो और ना जिन और ना फरिश्ते। ये बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है। तो हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया कि कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला और कोई सवाल नहीं। आपने फरमाया अगर मैं इन सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाओगे। सब ने कहा हाँ। फिर आपने कहा ऐ अल्लाह तू उनकी इस बात का गवाह है। फिर फरमाया कि तुम्हारा सवाल कि ऐसा एक बताओ जिसका दूसरा न हो, वो अल्लाह ताला वाहिद कहार है, और वो 2 जिनका तीसरा न हो, वो रात और दिन है, और वो 3 जिनका चौथा न हो, वो अर्श और कुर्सी और कलम है, और वो 4 जिनका 5वां न हो, 4 बड़ी आसमानी किताबें तौरात, अंजील, जबूर और कुरान मुकद्दस हैं, और वो 5 जिनका छठा न हो, वो 5 फर्ज नमाजें हैं, और वो 6 जिनका 7वां न हो, वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया, और वो 7 जिनका 8वां न हो, वो 7 आसमान हैं, और वो 8 जिनका 9वां न हो, वो अर्श बरी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं, और वो 9 जिनका 10वां न हो, वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे, और वो 10 जिनका 11वां न हो, वो मतमता पर 10 रोजे फर्ज हैं, और वो 11 जिनका 12वां न हो, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, और वो 13 जिनका 14वां न हो, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, और वो झूठी कौम जो बहिश्त में जाएगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी खता माफ फरमा दी, और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद व नसारा की कौम है। और तुमने जो सवाल किया कि तेरा नाम तेरे जिस्म में कहाँ रहता है, तो जवाब ये है कि मेरे कान मेरे नाम के रहने की जगह है, और अज़ारियात ज़रवा 4 हवाएं हैं, मशरकी मगरबी जनूबी शुमाली, और अलहामिलात विकरा बादल हैं, अल जारियात युसरा समंदर में चलने वाली कश्तियां हैं, और अल मुकस्सिमात अमरा फरिश्ते हैं। वो फरिश्ते हैं जो 15 शबान से दूसरे 15 शबान तक लोगों का रिस्क तकसीम करते हैं, और वो 14 जिन्होंने रब ताला के साथ गुफ्तगू की, वो 7 आसमान
اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، اور پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں وہ حضرت حوا اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، باقی رہا افضل دریا وہ سحون، جہون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل پہاڑ کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور تم نے پوچھا ہے کہ تاما کیا ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں، اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں کہ مغز ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، تما ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم و ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناجائز ٹیکس دینے والے پر لعنت فرمائے۔ کتا بھونکتے وقت کہتا ہے کہ دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہے، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھوڑا کہتا ہے کہ پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا۔ اونٹ بلبلانے میں کہتا ہے میرے لیے اللہ عز و جل ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے، اور مور کہتا ہے وہ رحمان ہے، اور بلبل کہتی ہے اللہ کی پاکی بولو جب شام اور صبح ہو۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود پاک خدائے جبار، اور ناقوس جب بچتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غام سے علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غام سے علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غام سے علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟
تو وہ پادری خاموش ہو گیا تو سب پادری اسے کہنے لگے اس شخص نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زباں کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو اپنے زنار وہیں توڑ دیے۔ غیب سے ندا آئی اے باجزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑوا دوں